का सितारा। मेरे माल का माफ कर दो मुझे, मुझको तो लगता है जैसे मैं पैदा ही वेटिंग रूम में हुआ। ये सामान जरा इधर करो ना, ये कोई इतना बड़ा जगह तो नहीं है ना, सारा जगह पर कब्जा किया हुआ है। और ये लोटा क्यों ना हो, खाना खराब का बचा। और खबरदार अगर मेरे लोटे को एक लफ्ज भी कुछ कहा तो वो मेरा लोटा तुझको चुंडियां बटता है। लोटा तू, लोटा तेरा बाप। और मेरे बाप को बाप का नाम लेते हो, मारे तेरे बाप का नाम लेते हैं, दोबारा बाप का नाम लिया तो मैं तेरे साथ देखेगा। उठो उठो। ओहो, कैसी कैसी बदबूएं आ रही हैं यार। मुझे तो लगता है वेटिंग रूम की जगह पहले कब्रिस्तान था। और यार पहले कट रास्ता तो तुम भी आ गए हो। अरे जाओ जाओ, ये जगह तुम्हारा बाप का नहीं है। और उधर पर एक करो। छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। खैर छोड़ो उसको, इधर हम टिकट दुगने कीमत पर दिया, ऊपर से बकबक करता है। खैर है, छोड़ो उसको। इधर आओ, मेरे साथ बैठो, इधर अपना लोटा संभालो। अच्छा बैठो इधर। खैर से किधर को जाने, खैर बैठो बैठो, किधर को जाने। कोयटा क्वेटा, अच्छा क्वेटा, ये कौन सा गाड़ी जाते है क्वेटा? अरे लला, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, क्या फजूल बात करता है। अच्छा हमारा दिमाग खराब है भी ठीक करता है तुम्हारा दिमाग। मेरा दिमाग खराब है, दिमाग खराब है हमारा। ओ लला, ओ बाबा, ये हमारे संदूक टेढ़ा होता है यार, हमको तुम भी पागल हो। ये कोई बैठने का जगह, खाना खराब हो। यार पता नहीं क्या चीज है, किस बाग की बोली हो तुम यार, आते ही लड़ना शुरू कर दिया। बाग के कद्दू देखता नहीं, ये पुराना बक्सा है संतीस का, बड़ा वफादार और खानदानी बक्स मालूम होते हैं। बैठो बैठो, ये लो संभालो। या खुदाया, कब मेरा गाड़ी टाइम पर आवे और इस पागल खाने से निजात मिले। देखो टाइम का बात करते बड़ा सादा आदमी है तू। वो देखो, वो देखो, क्यों देखा, क्या देखा? घड़ियाल। घड़ियाल में क्या देखा? और उसकी सुइयां जाम है। अरे लाला, सुइयां जाम माम नहीं है, ये घड़ी खराब है मुकम्मल तौर पर, और ये इस लोगों ने जानबूझकर इधर लगाया है। ओए, तू तो बड़ा अकलदाना है। हाँ, और ये घड़ियाल इस वास्ते बंद है कि आने जाने वाली गाड़ियों का टाइम का पता न चले। नहीं यार, इसलिए बंद है कि हमें वक्त का एहसास ना हो, और इसलिए भी बंद है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। तुम बड़ा फलास्फर बनते हैं, फलास्फर। देखो लाला, इस बात का सादा मतलब ये है कि ये घड़ियाल मुसाफिरों के आराम और सहूलत के वास्ते लगाया है। वो किस तरह? बाबा देखो, आने जाने वाले मुसाफिरों को वक्त का एहसास नहीं होगा, और वो वक्त से बेखबर अपना अपना गाड़ी का इंतजार करे, और जब उनका गाड़ी आ जावे तो टाइम वो। अच्छा अच्छा, अब समझा। यानी रेलवे वाला हमारा बड़ा ख्याल रखता है। यार अपनी बात पर अड़ा हुआ है खान, पता नहीं ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, ये अलग बात है। इसकी सुइयां जाम है। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, लूटा तो ऐसे भी तुम्हारा पास है ना, बस ये लूटा जो है ना इसको दे मारो, चालू हो जाएगा। ओ लला, खबरदार अगर लोटे को हाथ लगे, 11 गुजरू तो हमारा सर पट जाता। फिर ये तुम्हारा सर किस तरह पट जाता? तुम्हारा सर पर तो ये जंग अजीम का ये बक्सा पड़ा था। ओ भाई, क्या बंद कर, ओए हमें छोड़ दो। ये पुराना अंग्रेज क्या बोलते हैं? ओए लाटू साहब, ये जो है ना ये जगह, ये इंतजार गाह है, सरैया उठल नहीं है, समझिए ना। ओ भाई जो भी है ठीक है, वो हमें धोने दो भाई। बताओ, हम पहले ही बहुत बेचैन हैं और ये एडबेड कहता है हमको सोने दो। मरा इस तरह करते लूटा तो ऐसे भी तुम्हारे पास रहेगा। ये मुझे दे दो, इसमें थोड़ा सा पानी दे दो ना, ये बच्चा थोड़ा सा पानी दे दो, उस पर उंडेल देगा ना, ये जाग जाएगा ना।
मुझे बड़ा फिक्र है ना ऐसा कि गाड़ी आ जाए और ये सोता ना रह जाए। छोड़ो मुझे यार खान छोड़ो ना यार तू वाकई यार मेरा दुश्मन है। वो पानी कम है, बहुत दूर से भर के लाया हूँ, तो सफर बड़ा लंबा है। अब अगर तुमने पानी का कहा ना या लोटे का कहा तो लोटा मैं तेरी पगड़ी उतार के तेरी खोपड़ी में मारूंगा यार। सीधा हो जा, अच्छा दिमाग मेरा खराब मत कर। पानी नहीं है, बेहयात है। ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? ये तकलीफ में इनके जहन बेचैन और मुंतशिर है। क्या ये भी हमारी तरह है? हाँ बेटा, सब तकलीफ में इनको पता नहीं कि इनका इलाज क्या है। वो मिला लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मोटे को छोड़ो, वो देखो बोला ये आदमी हमको मुश्किल सा लगता है, या तो ये जासूस है या मुर्गा फरोश। अब कराची में ऐसे धंधा बहुत है। ये हमसे बहुत पहले का यहाँ बैठा है, बड़ा गुमसुम और खामोश बैठा है। शक्ल से तो परिश्ता लगता है, लेकिन ये ठीक जासूस है। तुम ख्याल रखो इधर उधर, ऐसा ना हमारे सामान में बम रख दिया हो। हाँ बस होशियार हो। लेकिन अगर इसने बम रखा है तो ये खुद इधर क्यों बैठा है? यह बात भी ठीक है, हमको शक का मरज हो गया है। वो क्या कहते हैं, वो शख्सोपेरेनिया, और इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। आओ सही, आ जाओ सही, आ जाओ। ठीक है ठीक है। सही, बस तुम समझो कि तुम पार हो गए, सीट भी बुक है और सोने के लिए बस। अच्छा अच्छा, ये लियो, अभी तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब चुकतू, मतलब हिसाब किताब बराबर। हिसाब तो बराबर है सही, आगे तुम्हारी खुशी। अच्छा चलो चलो, ये भी लियो तुम, क्या है याद करो। कमाल है यार। सारे लोग जो ये है वो सब नए नए नोट मांगते आए, वो भी ये बाबा वाली तस्वीर वाले। सामान परे करो, सामान। नोट इतना ज्यादा है ना, अब वही जाग में चले जाता। अड़िया अड़िया करता क्या है ये लाला पठान, तुम कौन है? अरे बाबा, मेरे सामान को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो बताता हूँ ऐसी लाख खिलाऊंगा कि याद करोगे। इतना तेज मत बोला हमारा साहब, इसको ये पता नहीं है कि मैं कौन है। कौन है? इसको पता नहीं है। कौन है? कौन? मैं अरसला खान है, अरसला खान, पिशावर जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पिशावर वही धंधासे वाला, वो पिशावर से मेरी खातर धंधासा नाना, वो मेरी गुल जाना, वही वाला ना पिशावर। सही, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे को थोड़ा सा पानी तो पिलाओ ये कूलर में से, आज बहुत गर्मी है और मेरा पसीना भी बहुत निकला है, मेरे को पानी की जरूरत है। ना तो गर्मी मैंने की है, पानी की प्यास बहुत लगी है। मेरा नाम है दिता, अल्लाह दिता। पानी का मसला है भाई, ये लाहौर तक बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। डाडी बताता है, बड़ा कंफ्यूज है तुम तो, मक्खी चूस, थोड़ा सा पानी नहीं दे सकता? अरे लाहौर तक कोई दूसरा स्टेशन नहीं आएगा क्या? उतर के कूलर भर लेना नल में से ताजे ताजे पानी का। उतर के कूलर भर लेना ताजा ताजा पानी का। इधर इतनी ही प्यास लगती है ना, तो अपना कूलर खरीद लो, बड़े नवाब बनते हो। अरे बाबा, कूलर क्यों लेगा हम? मेरे को कौन सा दूर जाना है, ये हैदराबाद तक तो जाना है बस। कमाल करते तू भी, बिल्कुल कमाल करते। हैदराबाद तक जाते हैं तो प्लेन कोच में चले जाता, हमारा तो मजबूरी है कि हम गाड़ी में जाते। क्यों क्यों फ्लाइंग कोच में क्यों जाएगा? तो फिर पैदल चले जाओ यार। यार क्यों पैदल चला जाऊं? अरे बाबा, ये रेलगाड़ी का जो सफर है ना, इसकी बात ही कुछ और है। इसमें से जो आवाज आती है ना, चुक 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 चुक, अरे बाबा ये म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद आए। वाह बाबा साईं वाह, बड़े मजे लेते हो, बहुत मस्त है तू। मस्त नहीं हूँ, मजे जरूर लेता हूँ। बाबा देखो ना,
ये 4 दिन की तो जिंदगानी है, छोटे छोटे अरमान तो बंदे को पूरे करने चाहिए ना। अरे यार तुम्हारा क्या नाम है भाई? वो दिता नाम है, क्या नाम है? अभी तक पानी नहीं दिया तुमने। दिता भाई, दे दो एक लोटा पानी दे दो, आपका सवाब हो जाएगा। यार लोटा मैं तुम्हारे घर में मार दूंगा, पानी नहीं देना मैंने पानी भाई। चलो चलो रहने दो, अभी पानी को रहने दो, बोतल वाला आया है। मैं बोतल, बाबा एक बोतल दो मेरे को तो पानी। खोलो खोलो, मेरे को ठंडा है ना? ठंडा ये तुम लियो पैसे अपने, चलो जाओ। आओ आओ बाबू, आओ आओ, बाकी तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी आओ बैठो। यार ये कूलर तो उठाओ अपना, किसी काम का तो है नहीं, बंदे को बैठने दो। बाबू तुम किधर जाएगा? गूंगा है बेचारा, बोल नहीं सकता है। बाबू बोतल पियोगे? हाँ? बाबा बेरा नहीं है, बात सुनता है। नहीं नहीं, ना गूंगा है ना बहरा है, 4 आंखें हैं इसकी। कमाल करता है। ये अखबार वाले जायजी के लिए आए इस इंतजार का। बाबू से अस्सलाम वालेकुम, बखैर रख ली। क्या नाम है तुम्हारा? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कमाल है, देखा बोलता है बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम शेरशाह है, मैं अखबार वाला नहीं हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। अच्छा अच्छा, वो कंप्यूटर इंटरलिंक, इसकी आजकल बड़ी कुटी चढ़ी हुई है। ओ लला, ओ भाई, ओ जाहिल इंसान, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर। नहीं, तुम इधर क्या करते है? अमेरिका जाओ, जापान जाओ, इधर क्या है? मैं पिंडी जा रहा हूँ भाई, तुम्हारी तरह मुसाफिर हूँ और वहाँ से इस्लामाबाद जाना है। हाँ अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद। बाबू ये अमेरिका का वीजा लेना है क्या? एक तो तुम लोग बोलते बहुत हो यार। अरे यार बाबू, बोलते किधर है यार, बस मेरा ही टाइम पास कर रहे हैं, गाड़ी का इंतजार है। और टाइम तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, बल्कि टाइम रुक गया है, गुजरता ही नहीं। What a shame. सही, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। एक बात कहूँ, हाँ हाँ बोलो। मुझे आपकी अकल पर रोना आता है। ना बाबू मत रो, बस टाइम गुजारना है इस इंतजार का, हंसकर गुजारो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, दुनिया की सारी घड़ियां रुकी हुई, ये देखो चल रही है ना। और हमें दूसरी घड़ियों से कोई वास्ता नहीं, हमारी घड़ी तो वो है। बाबू साहब, इस घड़ियाल में हमारा पैदा है, वरना खुदा रास्ते करना। इस इंतजार का में हमारा दिमाग खराब हो जाता गाड़ी के इंतजार में। अच्छा बाबू साहब, हमको एक बात बताओ, ये अमेरिकी की लॉटरी फिर कब 2 दफा दरखास्त दी है, पता नहीं किसी ने गफला कर दिया, दखाने वालों ने किया। कान भाई, जी जी जी, ये हम सब की लॉटरी निकली हुई है, इसीलिए तो इधर इंतजार गांव में बैठे हैं, ना आने वाली गाड़ी के इंतजार में। कदी नी गड्डी तू आनी है ते जानी है, वो कईयां नू मिलानी है, मेरे वांगू वेखनी है बंदा रंग रंग दा। चलो बाकी रहने दो। यार कौन सा नमूना आ गया? ओए गड्डी आ गई ते क्या हो गया? वो गाड़ी आ गई है। वो कौन सी गाड़ी? तुमने बोला लेके गाड़ी आ गई है, तुमने नहीं बोला।
यार मैं तो मैया गा रहा था। हमारे साथ मैं घर को तो नहीं छोड़ दो प्लीज, बैठे आप बैठे। रीता भाई तुम मारो। आप बड़ा आया गुलूकार का पुत्र है, हम हमारे साथ मजाक करते हो? हम प्लीज हमारी जान पे पड़ी हुई है, मैं ये गा रहा। प्लीज बैठ जाएं। बाबा ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? बेटा ये अपनी आदत से मजबूर है। ये कैसी आदत है बाबा? अरे बेटा इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने मरने के लिए। शौक जो है इन्हें। चलो उठो बाहर चलते हैं यहाँ से। अरे बेटा अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? बाबा हमारे गाड़ी कब आएगी? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये रीता भाई ये कौन है और कैसे खुसर फुसर कर रहे हैं आपस में? बाबा साईं ये तहरीकार है, बड़ी देर से बैठे हैं इधर। हमारे यहाँ आने से पहले, बहुत पहले यहाँ बैठे हुए हैं, मंसूबे बना रहे हैं हमें तबाह करने के। बहुत अफसोस, बहुत ही अफसोस है। एक तो तुमको हर बात पर अफसोस होता है, पूरा अफसोस खान है तू भी। अब ये बाबा और बच्चा पता नहीं क्या। बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो गए हो? मुझे तो तुम भी उनके साथी लगते हो। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जुबान, सब पर कोई काबू नहीं है हमें। बगैर सुने शक करने लगते हैं, बगैर देखे यकीन करने लगते हैं, और जो मुंह में आए ना बोलने लग पड़ते हैं। बाबू तू बिल्कुल ठीक कहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाना गाया और ये पागलों की तरह तोड़ पड़े। गाने का शौक है ना तो स्टूडियो जाओ, इधर हमको गाना मत सुनो, पहले तो दिमाग खराब है। खान ये कौन सी पाबंदी है? गाड़ी का तो कोई पता नहीं कब आएगी। मैंने सोचा कि गा कर ही दिल खुश कर लेते। ओए पुत्र, ओए सोने पुत्र, एवं खाम खा गाने को मैला कर रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? जैकब मेरा नाम है, शांति नगर जा रहा हूँ। और शांति नगर जाना है तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो और चलो यार, ओ लला, ओ भाई तुम्हारा जगह इधर नहीं है, जाओ जाओ। अरे साईं जेकब, अरे बाबा तुमको किसने बोला था इधर आने को? हाँ, हमारा खाम का सफर खराब करता है। चलो, मुझे इसका रंग देख कर अंदाजा हो गया। चलो भागो यहाँ से, चलो 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 जाओ जाओ जाओ। बैठिए आप प्लीज, बैठे बैठ जाएं। ओ गजब खुदा का, ये कैसा इंसाफ है? ओए ओ मैं तिगनी कीमत पर टिकट खरीद कर आया हूँ। टिकट छोड़ो, चलो चलो, टिकट को छोड़ो। बैठ। ये क्या हो गया इन लोगों को बाबू? दिमाग खराब हो गया हमारा। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। बाबू ये क्या हो गया इन लोगों को? मैं इन्हीं की तरह मुसाफिर हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, आ जाओ। इनकी बातों का बुरा मत मानो, इनका कसूर नहीं है, बस इंतजार की कोफ की वजह से ये चिड़चिड़े हो गए। शुक्रिया बाबू, मुझे पता है ये मुझसे नहीं, मेरे काम से नफरत करते हैं। ओ भला इसमें मेरा क्या कसूर है? और कोई काम भी तो नहीं है। तुम परेशान मत हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। किसी ने क्या कहना है बाबू, हमारे तो मुकद्दर ही काले हैं। पर एक बात बता दो बाबू, हम खिदमतगार हैं आप लोगों के। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बाप, भाई सब आप ही की खिदमत कर रहे हैं। वो काम जो आप नहीं करते हम करते हैं। ये सुबह सवेरे बड़ी बड़ी सड़कें हमारी माएं, बहनें, बेटियां ही साफ करती हैं, हम सफाई करते हैं, गंदगी को दूर ले जाते हैं, वो खूबसूरत बनाते हैं अपने शहरों को। हम गंदे नहीं हैं बाबू, रब ही के बंदे हैं। हम सब खालिक की मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे रंग काले हैं, कुर्तूत नहीं। मैं पूछता हूँ तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या किया इन बड़े बड़े लोगों ने, अच्छे अच्छे खूबसूरत शक्लों वालों ने इस मुल्क के साथ? और शुक्र है रब का शुक्र कि हक लाल की कमाई खाते हैं। और यार बस छोड़ो ना यार, आप हमारा ये मतलब नहीं था। तुम हमारा
यार है, हमारा भाई हो तुम। राय मौला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। अल्लाह के नाम पे बाबा, मौला के नाम पे बाबा, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। इधर आया, इधर आ। ये ले तू भी किया याद करेगा रुपया और ऐश कर। सिर्फ 1 रुपया और वो भी टेढ़ी पैसे जितना। अरे यार, ये तो बड़ा भाई समझदार भिखारी है। हाँ, भीख भी मांगता है और रुपए पैसे की कीमत भी जानता है। साईं, पैसे की असल कीमत का अंदाजा तो इन लोगों को होता है, पीछा जो हुआ उनका। हाँ लाला, क्यों ना हो, कारोबार जो है इनका। अल्लाह के नाम पे बाबा, मौला के नाम पे बाबा, अल्लाह तेरा सफर आसान करे, तेरी गाड़ी जल्दी स्टेशन पर आए, तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो बाबा। बड़ी अच्छी दुआ देता है। लो मोना, तुम भी क्या याद करेगा कि किस सखी अरसला खान से वास्ता पड़ा था। लो, अल्लाह तेरे खैरात कबूल करे बाबा। यार, मेरी हर सुबह बहुत ही फ्रेश, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। ये जो ये ना हमारा रुपया, इसकी कीमत को क्या हो रहा है, नीचे ही नीचे चली जा रही है, चली जा रही है। ये हमारा रुपया ऊपर कब जाएगा यार? जब हम भीख मांगना छोड़ देंगे। भीख? कौन सी भीख? लाला, हम तो कोई भीख नहीं मांगते। एक तो तुम लोग बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। इनके मगज में वटा है, वटा। और चलो यार, तुम्हारे मगज में क्या है, जरा तुम बताओ। हाँ देखो बाबा, बाबू के कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा मुल्क कर्जदार रहेगा, हमारा रुपया गिरता जाएगा। हमको तो किसी ने एक आना भी कर्ज नहीं दिया। और यार, और तुमको किसी ने क्या देना है यार, ये बड़े लोगों की बातें हैं। हाँ, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना बाबा, ये बड़े कलंकार होते हैं। पहले तो चिकनी चपड़ी बातें कर करके दूसरे मुल्कों से कर्जा ले लेते हैं, फिर जब कर्जे का पैसा मुल्क में आ जाता है ना, तब फिर बाबा साईं, तो फिर वो रुपया बैंकों से करोड़ों के हिसाब से कर्ज ले लेते हैं और फिर हड़प कर लेते हैं, खड़प खुड़प, और बेकार भी नहीं मारते। बाबू से ये क्या तमाशा है, ये क्या हिसाब किताब है? बाबा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, ये बेचारे बातों के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। क्या मतलब बाबा? बस देखते जाओ। ओ यारो, एक बात की समझ नहीं आती कि जब ये हमारे बड़े अफसर कर्ज के कागजों पर दस्तखत कर रहे होते हैं, तो इस तरह सीना तान कर क्यों करते हैं? जैसे ये कर्ज ले नहीं दे रहे हैं। तू टीवी जरूर देखता है। वो कभी कभी खबरें सुनता। ओ लला, ये लोग गर्दन अकड़ा कर इस वास्ते दस्तखत करते हैं कि उनके ख्याल में वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं कर्जा लेकर। ना 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 ना, ये बात नहीं है, आदत से मजबूर है, आदत। अरे लाला, वो खुशी से आ करते हैं बाबा, वो खुशी से आ करते हैं, वो खुशी से फूल जाना तो सुना था। ये अजीब लोग हैं जो अकड़ते हैं। वो खुशी से अकड़ते भी हैं और फूलते भी हैं। अकड़ते इसलिए है कि वो समझते हैं कि कर्ज लेकर उनकी अफसरी कायम रहेगी, और फूलते इसलिए है कि उनको यकीन हो जाता है कि उनका बैंक बैलेंस बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। वल्लाह अजीब खिदमतगार लोग हैं कौम के। जेकब उस्ताद, तुम जबरदस्त आदमी हो, सही मानों में कौम के खिदमतगार तुम हो। तुम भाई माफ करना, मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो गई। तुम तो अच्छे खासे समझदार इंसान हो, हर चीज का पता है तुम्हें। यार शेरशाह बहू, इसमें माफी वाली कौन सी बात है? हम तो बुरा भला सुनने के आदी हैं, बल्कि सुनाने के भी। ओए जैकब पुत्र, अरे तू भी हमको माफ कर देना यार, मुझको स्पेशली है। बस अब जाने भी दे चाचा इन बातों को, हमारा दिल
دریا ہے. یہ زنانہ مسافر ادھر کدھر کو آ گئی؟ کوئی بات نہیں, غلطی سے آ گئی ہے. ارے لالا غلطی سے نہیں آئی ہے, جان بوجھ کر آئے ہیں. اگر نہیں تو دروازے سے واپس ہو. بی بی ہم کو گناہگار مت کرو, زنانہ کے انتظار گاہ میں جاؤ. میرا نام نادیہ ہے. ہماری ایک این جی او ہے جو پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے مسائل پر کام کر رہی ہے. جی جی. یہ انجو کیا بلا ہے؟ یہ غیر حکومتی انجمنیں ہیں جو مختلف مسائل کے حل کے لیے کام کرتی ہیں. اچھا اچھا, تو یہ غیر حکومت کے لوگ ہیں. یہ آپ سمجھا, یعنی بیرونی اشاروں پہ کام کرتے ہیں. جاؤ بی بی جاؤ. بھائی یہ تمہارے ہمدرد ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. یہ غیر ملکی اشاروں پر کام نہیں کرتے بلکہ حکومت کو مشورہ دیتے ہیں. او یار, ہم تو سر سے پاؤں تک مسئلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, آئی سمجھ کے نہیں. ارے لالا پہلے ہم کو این جی او کا مطلب تو سمجھاؤ. دراصل یہ مختلف ادارے ہوتے ہیں جو مختلف فیلڈز میں کام کرتے ہیں, حکومت سے ہٹ کر آزادانہ طور پر مختلف مسائل کے حل کے لیے. نہیں تو مائی میرے کو ایک بات تو بتاؤ, یہ حکومت آخر کس مرض کی دوا ہے؟ حکومت کو مسائلوں کا پتہ نہیں ہے کیا کہ تم آئی ہو؟ اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ادھر تو مسئلے ہی مسئلے ہے. بی بی ادھر جاؤ, زنان خانہ میں جاؤ, انتظار گاہ میں, ان سے پوچھو. جاؤ. جی مجھے آپ کے مسئلے کا پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے, میں زنانہ انتظار گاہ میں جاتی ہوں. مہربانی, بہت بڑی مہربانی. کمال ہے کمال, ان کو ابھی تک مسئلوں کا پتہ نہیں ہے. یہ بابو صاحب کا پوری طرح پانچ گئے ہیں, پوری طرح. یا پروردگارا, یا اللہ اگر پیدا ہی کرنا تھا تو کوئی اچھی جگہ میں پیدا کر. وہ کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں, کیا کیا حکومتوں نے, ہیں بتاؤ. او لالا ہمارے مسائل میں اضافہ کیے ہے, اور کیا کیے. اپنی جیبیں بھری ہیں اور قوم کا خزانہ لوٹتا ہے. یعنی ان لوگوں کو ہمارا احساس ہی نہیں ہے. دیکھو ہم نوکری کے پیچھے در پدر پھرتے ہیں. ہم پشاور سے کراچی کے یعنی کراچی تک مزدوری کے لیے آتے ہیں, اور پھر بھی حالات ہمارا خراب ہے. کیوں خراب ہے؟ دیکھو لالا ہم خوددار سے ہر وقت جان اکیلی پر ہوتے ہیں. کبھی دھماکے ہوتے ہیں, کبھی گولیاں چلتی ہیں. ابھی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا, جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. ایک تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی, ووٹ مانگنے آتے ہیں خدمت کے لیے اور پھر خزانہ لوٹ کر چلے جاتے. واہ جیسے بھائی, یہ اقتصاد کا کیا ڈرامہ ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. او بابو ہم تو 10-20 پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. ایک یہ لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں لوٹ کر بھی نہیں رکھتے. آخر یہ انسان ہے کہ دیو. جب انسان میں لالچ, ہرس اور خود غرضی کا دیو گھس آئے تو اس سے بڑے بڑے درندے بھی پناہ مانگتے ہیں. دیکھو لالا احتساب والوں نے ایسے لوگوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے برآمد کیے جو اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں. حیرت ہے, حیرت ہے. ارے بابا, قوم کو پینے کو پانی نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, علاج کے لیے دوا درمل نہیں ہے, اسکول پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اور یہ لوگ کروڑوں روپیہ لوٹ کر لے گئے. میں بولتا ہوں تو ایسے لوگوں کو نا, بھائی میری بات غور سے سنو, ایسے لوگوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے, الٹا. بالکل. وہ خدا بچائے ایسے حاکموں سے جو خدمت کے نام پر حکومت میں آتے ہیں اور قوم کے خزانے کو باپ کا مال سمجھ کر نا ہڑپ کر جاتے ہیں. پتہ نہیں یار ان کی آنکھیں کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں شرم ہی نہیں ہے, کیا کہ ان کی آنکھیں پتھر کی ہے. اور پھر وقت آنے پر نا دیتے پھاڑ کے پھر ووٹ مانگنے آ جائیں گے. لوگوں کہیں گے ہم آپ کے خادم ہیں, قوم کے خادم ہیں, اور لعنت تم پر, اور ڈوب کے مر جاؤ. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں. بابو صاحب تم ٹھیک افسوس کرتا ہے, خزانہ انہوں نے لوٹا اور سر ہمارا شرم سے جھک گیا. غیر ملک کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہم تو غیرتی لوگ ہیں. کیا کریں؟ ایک 2 چینک چائے لاؤ, ہمارا دماغ خراب ہو گیا.
चैनक, जिस तरह तुम करते हो लाओ, सबके लिए लाओ। शाबाश। क्यों, क्या बात है? चैनक नहीं है ना, है तो इस लोटे में लेकर आ जाओ। यार इतनी अच्छी बातें की हैं खान, ये वजू वाला लोटा है, अगर इसमें चाय पियोगे तो तुम्हारी जुबान थक जाएगी। यार देख, ये ले यार, सबके लिए चाय लेके आ मेरी तरफ से। और मेरा यार है गरम, गरम चाय लेके आना, गरम। और गाड़ी का भी पता करके आना कि गाड़ी कब आएगी। कमाल करता है, चाहे हमने बोले और पैसे तुमने दिए। यार अल्लाह देता बाबा, तुम भी कमाल आदमी है। पानी लोगों को पिलाता नहीं है और चाय के लिए सबके लिए पैसे दे दिए। वाह रे वाह। स्टेशन की चाय, चाय और गर्म पानी में कोई फर्क नहीं होता। गाड़ी आने में भी बड़ी देर है जी। रोडी के करीब खैबरवेल के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए। आने जाने वाली तमाम ट्रेनें लेट हैं। ओ लला, ये कैसे हुआ? बाबा मुसाफिर खैरियत से ना? बस अल्लाह से दुआ मांगो जी, सुबह तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी जी। पता नहीं यार मुसाफिरों का क्या हाल होगा। बस किस्मत का खेल है। ये बदकिस्मती भी हर वक्त हम मुसाफिरों के पीछे लगी रहती। बसों में बच जाते तो गाड़ियों में मारे जाते। यार क्या करें। मेरे को तो लगता है मेरा जो ये शौक है ना, ये अपना रेलगाड़ी में सफर करने का शौक, ये मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। ना 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 ना, ये बात नहीं है, ये तकदीर का चक्कर है। वो पुश्तों में कहते हैं ना कि जो रात कब्र के अंदर है ना, वो तुम बाहर नहीं गुजार सकते। सही बात। लाला, बात तो ठीक है। हादसा कभी भी किसी वक्त कहीं भी हो सकता है। बाबा, उन बेचारे मुसाफिरों का क्या होगा? उनमें तो बच्चे भी होंगे ना। हाँ, बूढ़े भी, औरतें भी। पता नहीं हमारी आंखों से गफलत का ये पर्दा कब उतरेगा। अगर तुझसे शिकायत करते हैं मालिक तो गुनाहगार होते हैं। मालिक की मालिक ही जाने। बस क्या है, कुछ भी नहीं। बड़े हादसे टीवी पर खबरनामे में एक छोटी सी खबर की तरह नशर हो जाती। तहकीकात का हुक्म दे दिया जाता है और नतीजा हादसे, मजीद हादसे। हम तो छोटे लोग हैं बहू, बड़ों की बड़े जाने। हमने तो हर हाल में सफर करना है। कभी छुट्टियों में गांव जाना पड़ता है और कभी रिज़्क़ की तलाश में गांव छोड़ना पड़ता है। और कोई रास्ता नहीं है यार हमारे लिए। नहीं, ये बात नहीं। तरक्की याफ्ता मुमालिक में लोग रोजाना लाखों की तादाद में तेज रफ्तार बल्कि जमीन दोज गाड़ियों में काम के लिए आते जाते, और एक हम, मेरे खुदा, अंग्रेज जो रेलवे लाइनें बनाकर छोड़ गए थे, अभी तक उन्हीं पर गुजारा है हमारा। नई रेलवे लाइनें तो छोड़िए, हम इनकी भी देखभाल और मरम्मत नहीं कर पाते। आखिर कब तक? यार बहू, मैंने सुना है कि ये बाहर के मुल्कों में वो ट्रेनें जो है ना, ये गाड़ियां जमीन के अंदर भी चलती हैं। अंडरग्राउंड, बल्कि पानी में समुद्रों का सीना चाक करते हुए रेलगाड़ियां चलती हैं वहां पर। वहां बुलेट ट्रेनें भी हैं, बुलेट ट्रेन। कमाल है बाबू, लेकिन बाबू हादसे तो उधर भी होते होंगे। ये बाबा, ये हादसे जो है ना, ये तो जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हादसों की खौफ की वजह से हम लोग घरों में कैदी बन के रह जाएं। आखिर बाबा, ये जिंदगी की गाड़ी को भी तो चलाना है ना। तुम्हारी बात ठीक है, हादसे वहां भी होते, लेकिन इतने नहीं होते। वहां बसों और गाड़ियों के पीछे ये नहीं लिखा होता कि शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर हो। वो लोग तो खलाओं तक का सफर निहायत इत्मीनान बल्कि महफूज तरीके से कर लेते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है बाबू? तुम भी अजीब लोग हैं, सब कुछ समझते हुए भी भोले बनते।
یہ فیشن ہے ہمارا, بلکہ وتیرہ بن چکا ہے, جان کر بھی انجان بنے رہنے کا. کیوں نہیں کرتے ہم ترقی بھائی؟ کون سی چیز روکتی ہے ہم کو ترقی کرنے سے؟ ہمارا مذہب جو ہے وہ کہتا ہے وہ ترقی کرو, خوب ترقی کرو. پھر کون سی رکاوٹ ہے یار؟ یار بہت تو مجھ کو بتا یار, تو پڑھا لکھا ہے, تعلیم یافتہ ہے, اور ہمارے جو بڑے بڑے افسر ہیں, بڑے بڑے, وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہے, پھر کیا وجہ ہے یار؟ بے حسی اور ڈھٹائی. وہ لوگ تو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ٹریفک کا شور تک ان کے کانوں میں نہیں پہنچتا. کشادہ, آرام دہ, لمبی لمبی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. انہیں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا ہو نا تو وہ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں. ہماری طرح بسوں اور ریل گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے. بڑے بڑے TADA لیتے ہیں وہ لوگ. بابو صاحب, میں تو اس بات پر سوچتا ہوں کہ آخر یہ ملک ہمارا مقروض ملک ہے, بھیک مانگنے والوں کا ملک ہے. لیکن جب میں بڑی بڑی نئی گاڑیوں اور محلات کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والوں کا ملک نہیں ہے, شہنشاہوں اور شہزادوں کا ملک ہے. بابو صاحب, خدے راستے مجھے ایسا لگتا ہے نا, اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ملک میں نہیں, پرائے ملک میں ہوں, پرائے. لو جی, اب یہ بات پکی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہماری گاڑی نہیں آئے گی کبھی بھی. او للا, لیٹ جاؤ بابا, آرام سے سو جاؤ. لیکن یار نیند کس کو آئے گی؟ اگر آنکھ لگ بھی جائے تو کوئی ڈراؤنا خواب اور کوئی دکھ بھرا منظر آنکھوں میں ابھرنے لگتا ہے. اس حالات میں کس کی آنکھ لگتی ہے بھائی؟ پتا نہیں یار کس کی نظر لگ گئی ہے ہم کو. کسی کی بھی نظر نہیں لگی. یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. کیا 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 کیا؟ او بابو, میں بتا دیتا ہوں, یہ بکواس نہیں کرنا زیادہ. ہم لوگ نا محنتی لوگ ہیں, محنت کی کمائی کھاتے ہیں اور مہنگائی سے لڑتے ہیں, بغیر اسپتالوں کے بیماریوں سے مقابلہ کرتے ہیں, اور تم بولتا ہے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. واہ واہ. میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا. دیکھو لالا, سیدھی سیدھی بات کرو. یہ ہر وقت ہم لوگ کو بدنام نہیں کرو, کیونکہ کام حکومتیں نہیں کرتی ہیں, بدنام عوام ہوتے ہیں. لالا دیکھو, 14-15 کروڑ کی آبادی ہے, صرف چند لوگوں کے چند خاندانوں کی اجارہ حکومت پر نا. 15 کروڑ سے افسر اور حکومت کے پاس کتنا ملازم؟ بولو کتنا ملازم؟ بابو تم تو پڑھا لکھا ہے, کمپیوٹر والا ہے. کیا بولتا ہے تمہارا کمپیوٹر کہ ہمارا یہ عمال کا نتیجہ ہے؟ یہ بولتا ہے تمہارا کمپیوٹر. یار بات کرتے ہیں اس طرح, یار اس طرح بات کرتے ہیں. اب تم بابو کے پیچھے پڑ گئے. اور یار بابو نے تو ویسے ہی ایک بات کہہ دی ہے. تم اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور میری ایک بات غور سے سنو. انہیں بھی ضرور سنتے ہیں تیری بات, پر ایک شرط ہے, ہم پر الزام نہ لگانا. ٹھیک ہے, میں نے تم پر الزام پہلے بھی نہیں لگایا تھا. دراصل میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بھٹکتے پھر رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس سمت جانا ہے, دبائی کی طرف اور کس طرف. جتنا بھائی بالکل ٹھیک بولتے ہیں. کبھی دھماکے ہوتے, کبھی اندھادھند فائرنگ ہوتا ہے, کبھی بجلی نہیں ہوتا, کبھی آٹا نہیں ہوتا, اور تو چھوڑو پیاز بھی غائب ہو جاتے ہیں. پیاز. جب تک ہمارے ملک کا نظام نہیں بدلے گا نا, ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. اچھا, تم میرے کو یہ بتاؤ, یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے. ارے بابا, ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. اب مایوسی کے بادل چھٹتے چلے جا رہے ہیں. وہ نہ ہو سکتا ہے یہ بھی نظر کا دھوکہ ہو. دیکھو میرے بھائی, پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا نا. بڑے مگرمچھ تو نہیں پکڑے گئے تھے نا. چلو ٹھیک ہے, پورا احتساب نہیں ہو رہا, مگر کچھ تو ہو رہا ہے نا یار. بڑے مگرمچھوں کے پیٹوں سے کروڑوں روپے تو برآمد ہو رہے ہیں نا. اب ان کو جیلوں میں تو بند کیا جا رہا ہے کم از کم, اور ان کی جائیدادیں تو ضبط کی جا رہی ہیں. ہو تو رہا ہے, لیکن یہ بتاؤ بھاؤ, اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ نصف صدی کی لوٹ کھسوٹ کا زور تو عوام سے ہی نکلے گا نا. اور اب جو نصف صدی تک ہوتا رہا ہے
اس کا حل ایک دن میں تو نکلنے سے رہا، کچھ تو وقت لگے گا نا۔ او بھائی آخر کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا صبر، تھوڑا تحمل سے کام دو، اللہ خیر کرے گا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے، لیکن جس پہ ہم آ جائیں تو صبر کے سوا کر بھی کیا سکتے۔ لیکن بابو اگر کل کو حالات بدل گئے تو یہ لوگ تو پھر آ جائیں گے باہر اور سب کچھ سود سمیت وصول۔ ہاں واللہ یہ بھی تم نے ٹھیک بولا۔ ایسا نہیں ہوگا او بابو، یہ تم کس طرح کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ یار مجھ کو یہ بتاؤ نہ پہلے بھی عوام کا فیصلہ تھا کہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرو؟ یار کیسی باتیں کرتے ہو یار۔ یار دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب نئے نظام کی داغ بیل پڑ رہی ہے، اس کی بنیادیں قائم ہو چکی ہیں۔ ایک ایسا نظام جس میں اختیار بھی عوام کے پاس ہوگا اور ذمہ داری بھی انہی کی ہوگی۔ یقین تو نہیں آتا ہے پر تم بولتا ہے مان لیتے ہیں بھائی۔ چلو لالا مان لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو دل تو خوش کر لیں گے نا اس خیال سے۔ اگر ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہو اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ बाबू हमारी भी कोई अहमियत है, तो सच कह रहे। یہی تو مسئلہ ہے، ہم اتنا جھوٹ سن چکے ہیں کہ اب ہمیں سچ بھی جھوٹ کا چھوٹا بھائی لگتا ہے۔ بابا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے مستقبل کے خواب بن رہے ہیں۔ کیا خواب سچے بھی ہوتے ہیں؟ میری بات کا جواب نہیں دیا بابا۔ ہاں بیٹا، لیکن خواب سچائی اور حقیقت کا روپ اپنی قیمت وصول کر کے دھار دے۔ لیکن بابا سچے لوگوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، اماں کہا کرتی تھی۔ ہم کہاں ہیں یار؟ کیا ہو گیا تھا؟ ہم سوچ نہیں گئے تھے یار؟ پتہ نہیں کہاں ہیں ہم، یہ کیا ہو گیا تھا ہمیں؟ میرا تو خیال ہے ہم تو ادھر ہی ہیں اپنے یہ انتظار گاہ کے اندر۔ اور میرے خیال میں صبح ہو گئی ہے۔ صبح کیا نماز کا وقت گزر گیا ہم سے؟ میرا لوٹا کہاں؟ مارا ایک تو تیرا یہ لوٹا پورا مصیبت ہے، کیوں وضو کے لیے چاہیے؟ وضو کے لیے، لو وضو کے لیے۔ میرا خیال ہے صبح نہیں ہوا ہے، تم اس طرح کرو، تم بیٹھو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، تم بیٹھو۔ خیر ہے یہ پلیٹ کدھر گیا یار؟ ایک مصیبت نہیں ہے یار۔ باہر تو اندھیرا ہے، پلیٹ فارم کی بتیاں تو جل رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ لالا وقت تو ہوئی، یا شاید ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، صبح تو ابھی دور ہے۔ وہ خیر ہے یار، اگر صبح نہیں ہوئی تو ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی جلدی صبح ہوئے گی۔ وہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ ہم کو وہم ہو گیا، اور وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ چیک ہم نے بولا تھا، وہ چیوالا بھی غائب ہو گیا، ہمارے سر میں تو درد شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں یار اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ 2 آرزو میں کٹ جائیں گے، 2 انتظار میں کٹ جائیں گے، اور پھر پردہ گر جائے گا۔ بابو یہ زندگی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں جو پردہ گر جائے گا۔ تو ابھی جوان ہے، ہنر ہے تیرے ہاتھ میں، ہماری طرح جھاڑو نہیں، اور پھر علم کا خزانہ ہے تیرے ذہن میں۔ اور یار تو مایوس ہوتا ہے
پھر ہمیں تو مر ہی جانا چاہیے. تو کیا اس زندگی سے موت بہتر نہیں؟ مایوسی کیا ہوتی ہے بابا؟ موت موت تو زندگی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اسی لیے تو ہم اپنے پیاروں کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. بابا تیری آنکھوں میں آنسو؟ ارے نہیں بیٹا، یہ آنسو نہیں ہے. تو ایسی آنکھیں تھک گئی ہیں، پوری ہو گئی ہیں. بھائی بات سنو یار، یہ بابا اور یہ بچہ آپس میں پتہ نہیں کیا خسر پسر کر رہے ہیں پھر سے. میں تو کہتا ہوں بابا، یہ جو بابا ہے نا، یہ اگر تقریب کار نہیں بھی ہے تو جادوگر ضرور ہے، کالا علم ہے اس کے پاس. ہاں بابا سائیں تم سچ کہتا ہے. یہ ابھی جو کچھ ہم لوگوں کو ہوا تھا نا، یہ ضرور اس بابے نے جادو کیا ہے. یہ تم کیا باتیں کر رہے؟ پتہ نہیں وہ سینے میں کون سا دکھ چھپائے ہوئے، اور تم لوگ کبھی سے تقریب کار سمجھتے اور کبھی جادوگر. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم لوگوں کو ہوا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ جادو یا کالا علم نہیں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کب سے بیٹھے ہو؟ یار کیسے بتائیں، سوئیاں تو جواب میں. چلو میں بتاتا ہوں. بابو صاحب کیا ہوا؟ یہ تو میری گھڑی بھی رک گئی. ابھی بتاؤ، ابھی بتاؤ، یہ جادو ہے، کالا علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بابا تو ہمیں غرق کر دے گا یار. لالا میں بھی کہوں یہ کمرہ ہم کو کیوں بھاری سا، بوجھل سا، آسیب زدہ سا محسوس ہوتا ہے. یہ ضرور اس بابے کی نحوست ہے. اس میں ڈرنے کا کیا بات ہے؟ اس بابے کو بچے سمیت نکال دیتا ہے. میں آرام سے کہتا ہے، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دونوں کو اٹھا کر باہر پھینکتا ہے. میری گھڑی کا سیل پرانا تھا، ختم ہو چکا تھا. مجھے سیل بدلنے کا وقت نہیں ملا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو آخر یہ بابا ہے کون؟ للا آخر یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں تو کہتا ہوں تو یہ اگر کالا علم نہیں تھا تو پھر کیا ہے؟ اگر تمہیں اس پر اتنا ہی شک ہے تو خود ہی جا کے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ بابا تم ہو کون؟ لالا ہم کو اس سے ڈر لگتا ہے، ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے. تو اس میں ڈرنے کا کیا بات ہے؟ میں پوچھتے. ارسلہ خان، کسی کی دل آزاری اچھی بات نہیں ہے. ہمیں بدزن اور بدگمان نہیں ہونا چاہیے. جیکب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں یہ غریبی بھی ایک لعنت ہے یار. ہاں لالا، یہاں غریب ہونا بھی جرم ہے. تم جرم کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ضلالت ہے، ضلالت. او یار بابا، ہماری تو نسلیں محنت مشقت کرتی چلی آئی ہے، حالات آئے کہ سدھرتے ہی نہیں ہیں. اگر بیماری نہیں مارے نا تو بابا غریب کو تو یہ حادثے، یہ دھماکے، یہ دہشت گردوں کی گولیاں یہی مار دیتی ہیں. بابا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ دہشت گردوں کے پاس اسلحہ آتا کہاں سے؟ یہ بڑے بڑے خطرناک اسلحے ہیں، کوئی ماچس کی ڈبیا نہیں ہے کہ جیب میں ڈالو. یار یہ جو حکومت نے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں نہ، ان کو یہ اسلحہ نظر نہیں آتا کہ اسلحہ کہاں ہے. اب تو حکومت تمام لوگوں سے ناجائز اسلحہ واپس لے رہی ہے. اوے بابو، یہ کوئی جائز اسلحہ بھی ہوتا ہے؟ یہ کب استاد، سارا زور کس پر ہے؟ غریب پر. اور یہ اسلحہ آسمان سے نازل نہیں ہوا، خدا کا قہر بن کر، سمجھی؟ او لالا، جب لوگ اسلحے کے انبار لگا رہے تھے تو کیا اس وقت کی حکومتوں کی آنکھیں بند تھی؟ جو لوگ آگ سے کھیلتے ہیں نا، انگلیاں بھی انہیں کی چلتی ہیں. جو ہوا سو ہوا. کیوں بھائی، کیوں جو ہوا سو ہوا؟ تم کو پتا ہے کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے ہیں اور
हुकूमत के लिए ये भी एक छोटी सी खबर थी, खबरनामे के लिए। आखिर उन लोगों को खबरनामा भी तो चलाना होता है ना। देखो, तुम शुक्र अदा करो कि इस हुकूमत को इस बात का एहसास है। एक बात याद रखो, अगर हुकूमत एक दफा ईमानदारी से अवाम के भले के लिए किसी नेक काम का आगाज कर देना तो फिर वो रुकता नहीं, होकर रहता है, होकर। ठीक है, गरीबी अपनी जगह, लेकिन अमनो अमान तो भी जरूरी है ना, ताकि मेहनत करने वाले दिन भर की मेहनत के बाद रात को बेखौफ व खतर चैन की नींद तो सो सके। बस थोड़ा सब्र और कर लो, थोड़ी हिम्मत और कर लो। तुम तो मुझसे बड़े हो, तुम लोगों को तो वो दिन याद होंगे ना, कितना अमन था, कितना सुकून था। पता नहीं यार, हमारी खुशियों को किस जहरीले नाग ने डस लिया है। जहर है कि फैलता ही जा रहा है। पता नहीं वो दिन कहां गए यार, खुशबुओं के, बहारों के दिन। अब ना वो महक है सरसों के खेतों में, ना वो हीरे हैं, ना रांझे हैं। बहू कह दो नजर आते हैं हर तरफ, कह दो हसरते यार। जिसे भाई मत छेड़ो इन किस्सों को, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़को। हमारे रबाब टूट गए हैं, नगमे न जाने कहां खो गए हैं। रहमान बाबा ने क्या खूब कहा है, खजान पाणीची बेलिशी लखाखा का हिकमत भाई पेवन न का हुक्मा। लगता है बहारों के दिन गुजर गए हैं, गुजर गए। हाय बिकाई साई ने क्या खूब कहा है, उनका बैत है। वलर कयो वतन कृत न छिनन पाड़ में, पसो पखियड़न मानुन्या मेठ घड़ो। साईं फरमाता है तो यार इन परिंदों को तो देखो कैसे गोल दर गोल आपस में मिल के उड़ रहे हैं। ये अपनी प्रीत, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं तोड़ते, लेकिन हम लोगों में तो इन परिंदों जैसी मोहब्बत भी नहीं है। सचल साईं और साईं लतीफ की धरती पर भी अब तो बाबा प्यार मोहब्बत की जगह न नफरत ने ले लिए यार। हाँ बाबा साईं, अब तो बोलान की वादी भी उजड़ती जा रही। अब तो बाबा वो न सब्ज़ार है, न वो पहाड़ों पर। गड्डी आ गई स्टेशन ते, पर हट वे बाबू सानू माया वेखण दे। ना ये तुम लोगों को क्या हो गया है? और कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जो तुम मातम करने लग पड़े हो? एक रात की बात है, गुजर ही जाएगी। जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा और इंतजार कर लो। और फिर एक साल की बात है, घड़ी भी चल पड़ेगी और गाड़ी भी आ जाएगी। कि ये रात गुजर जाएगी बाबा? बेटा ये कुदरत का कारखाना है, यहाँ हर रात की सुलह होती है। बाबा मैं बड़ा होकर क्या करूँगा? क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? बेटा कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और फिर तू तो मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे मुस्तकबिल का ख्वाब।
ضرور اس بابے اور بچے کو کوئی دکھ ہے, کوئی گہرا گھاؤ لگا ہے سینے میں. نہ اس کے پاس سامان ہے, نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا. تو بہو ہم نے کون سا کچھ کھایا پیا ہے؟ چائے والے کو چائے کا کہا, وہ چائے لانے کی بجائے حادثے کی خبر سنا کے چلا گیا یار. ارے لالا, ہمارے کان بری خبریں سننے کے عادی ہو گئے ہیں. اور خوشخبری بھی سنو گے, جلدی سنو گے. مارو ایک دوسرے کو, مارو. شاباش شاباش, مارو. کیا دیکھتے ہو؟ مارو مارو, سچ کہتا ہوں, مارو مارو مارو. رک جاؤ. بس یہی تھا تمہارا ضرب. ایک دیوانے نے سب کو دیوانہ بنا دیا. میں سب کچھ دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا. کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو؟ بس تھوڑی سی دیر انتظار بھی نہیں ہوتا تجھ سے؟ بغیر سوچے سمجھے بے صبری اور بے یقینی کے جہنم میں کود پڑے. کبھی تم نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی رات گزاری ہے جس کی صبح نہ ہوئی ہو؟ کون سی آفت آئی تھی؟ آسمان گر پڑا تھا تمہارے سروں پر؟ اسے دیکھو, اسے دیکھو. بچہ ہے لیکن اتنے تحمل سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا. لیکن تم کیا جانو قربانی کیا ہے؟ آزادی کی صبح کا نور کتنا مقدس ہے, تم کیا جانو؟ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا, گھر, بیوی, بچے, مال, سب کچھ. صرف اس کے باپ زندہ بچ گیا تھا. وہ اس سے بھی چھوٹا تھا, لیکن مجھے افسوس نہیں ہوا. جب میرے پاؤں نے اس پاک سرزمین کو چھوا تو میں وہیں سے ریز ہو گیا. اور جب میں نے سر اٹھایا تو مجھے ایک نئی کائنات مل گئی. میں اپنے بچوں کے غم کو بھول گیا. صرف ان کے پاک لہو کی خوشبو میرے ساتھ ساتھ تھی. 53 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. پھر ایک منحوس رات آئی. ظالموں نے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو قتل کر دیا. اب کس کے دامن پہ ان کے معصوم اور مقدس لوگوں کو تلاش کروں؟
बोलो बोलो। मैं तो दर्द और खून का दरिया पार करके आया था इस सरजमीन पे, लेकिन यहां भी मेरे बच्चे खून में नहा गए। पहले आजाद वतन की खाक छूने के लिए मेरे बच्चों ने अपने खून की कुर्बानी की। अब आजाद वतन की इस सरजमीन पे आज मेरे बच्चों का खून हाथ में मिल गया। लेकिन नहीं, मुझे यकीन है शहीदों के पाक लहू की पाकीज़गी का। उनके लहू से जो गुलाब खिलेंगे, मेरा पोता उन फूलों की सेज पर रहेगा, बशर्ते कि हम एक दूसरे का खून न बहाएं। बहुत खून बह चुका है, बहुत मासूम गुजर गए हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए उनके पाक खून की लाज रख लो, लाज रख लो, लाज रख लो। बाबा, हम सब तुम्हारे बेटे हैं। हमें कसम है मासूम शहीदों के पाक लोगों की, हम इस पाक धरती को जन्नत नज़ीर बनाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा बेटा हमेशा फूलों की सेज पर रहेगा। अब से कुछ देर बाद कारोबारी दुनिया।